कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम पुराने शहर के इलाके दारुशिफा में वक्फ कानून के खिलाफ खामोश एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर जुमा को मुल्क की कई रियासतों में खामोश एहतजाज किया गया। शहर हैदराबाद में भी कुलहीन मजलिस तामीर मिल्लत ने एहतजाज की सदारत की। जामा मस्जिद दारुशिफा के रूबरू मुसल्लियों ने खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में मौलाना हुसामुद्दीन सानी, आकिल जाफर पाशा, AIMIM के पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी के अलावा मुसलमान भाइयों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर वक्फ कानून के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मौलाना जाफर पाशा और कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई और मुसलमानों से अपील की कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम हफ्ता 19 अप्रैल को दारुसलाम में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद और 5 रॉडी शीटर्स को तहवील में ले लिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू की हिदायत पर पहाड़ी शरीफ पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 200 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। तलाशी मुहिम के दौरान 70 मोटरसाइकिलें और 7 ऑटो जब्त किए गए। 5 रॉडी शीटर्स और 3 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। उनकी काउंसलिंग भी की गई। दरियासना पुलिस ने 2 गैर कानूनी शराब की फरोख्त के मराकज़ पर भी छापा मारा और 39 लीटर शराब जब्त कर ली। हुकाम ने बताया कि मुकामी अफराद ने शिकायत की थी कि दीगर इलाकों के लोग वहां आर्जी तौर पर सुकूनत इख्तियार करते हुए मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पटन चेरू के इकरी साइड तहकीकी मरकज में गुज़िश्ता एक हफ्ते से घूमने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इकरी साइड कैंपस से पकड़े गए तेंदुए को अमराबाद टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक नर तेंदुआ जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल बताई जाती है, पिछले एक हफ्ते से पटन चेरू में वाक़े रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी इक्रीसैट के कैंपस में घूम रहा था। जंगलात के एहलकारों ने तेंदुए को कामयाबी से पकड़ लिया है और उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। तेंदुए को बहिफाजत नागर कर्नूल जिले के अमराबाद टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के महकमे जंगलात ने इक्रीसैट के अमले की जानिब से कैंपस में 2 चीते देखे जाने की इतलात मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। मुख्तलिफ मुकामात पर पिंजरे भी लगाए गए थे। जंगलात के एहलकारों ने 30 से 40 कैमरे भी तैनात किए थे। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे तिब्बी मुआयने के लिए हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ले जाया गया, जहां उसे सेहतमंद समझा गया। हुकाम ने इक्रीसैट कैंपस की निगरानी को जारी रखा है क्योंकि उस इलाके में एक और तेंदुए के मौजूद होने का शुबा है। कैंपस के रिहायशियों और जंगली हयात दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी ट्रैप कैमरेस और पिंजरे भी नस्ब किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 23 साला तालिबा अमरीकी शहर टेक्सास में हिट एंड रन हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद चल बसी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी शहर टेक्सास के डेंटन में 12 अप्रैल को एक सड़क हादसे का शिकार होने वाली तेलुगु तालिबा दीप्ति वांगलू जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। दीप्ति और उनकी दोस्त जो पैदल घर जा रही थी को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी थी। बताया जाता है कि इस हादसे में दीप्ति के सर में गहरी चोट आई थी, जबकि दूसरी खातून शदीद जख्मी हो गई थी और उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। दीप्ति वांगलू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर्स कर रही थी और मार्च 2023 में वो नर्सरापेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की तालीम मुकम्मिल कर चुकी थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली तालिबा दौरान इलाज फौत हो गई। मौलाना अरशद मदनी सदर जमियत उलमा हिंद ने कहा कि वक्फ कानून मजहबी मामलात में मुदाखलत है और मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ कानून पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के अंदर गैर मुसलमानों को दाखिल करना ठीक नहीं है।
انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی بھی مذہبی چیز میں غیر مذہب کے لوگوں کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور وہ غیر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ دنی اسنا مولانا ارشد مدنی نے عدالت عظمیٰ میں وقف ترمیمی قانون پر مسلم تنظیموں، سیاسی پارٹیوں، سیاستدانوں اور دیگر کی عرضیوں پر جاری سماعت اور عدالت کے رخ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید جتائی ہے کہ عدالت عظمیٰ سے انصاف ملے گا۔ انہوں نے وقف قانون کو مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تلنگانہ کے سنگا ریڈی ضلع سے سامنے آنے والے ایک خوفناک واقعے میں سافٹ ڈرنک کی بوتل سے چھپکلی کی دم برآمد ہوئی۔ واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے۔ صارفین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے مطابق سنگا ریڈی ضلع کے سداشیو پیٹ منڈل کے گاؤں میں واقع پتنم ہائی وے ریسٹورانٹ میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ سافٹ ڈرنک کی بوتل سے چھپکلی کی دم برآمد ہوئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دو نوجوان قریبی گاؤں سے کھانے کے لیے اس ریسٹورانٹ پہنچے۔ انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ سافٹ ڈرنک کا بھی آرڈر دیا۔ آدھی بوتل پینے کے بعد انہیں مشروب میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، جس کے بعد نوجوانوں نے باقی مشروب کو ایک برتن میں انڈیلا تو پھر منظر دیکھ کر حیرت اور خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں چھپکلی کی کٹی ہوئی دم نظر آئی۔ فوراً ہی دونوں نوجوانوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں احتیاطی تدابیر کے تحت طبی نگرانی جاری ہے اور متاثرہ نوجوانوں کی جانب سے فوڈ سیفٹی انسپکٹر سے باضابطہ طور پر شکایت بھی کی گئی ہے۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز جمعہ کو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کرنے لگی، جس پر صارفین نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ کئی صارفین نے فوڈ سیفٹی اور صاف صفائی کے ناقص انتظامات پر سوال اٹھائے ہیں تو کئی صارفین نے ریسٹورانٹ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد محکمہ صحت و خوراک نے بھی اس کا نوٹ لیا ہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ متعلقہ ریسٹورانٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع سے اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ بوتل کو تجزیے کے لیے لیب بھیجا گیا ہے تاکہ مکمل تحقیقات ہو سکے اور اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ لاپرواہی کہاں اور کیسے ہوئی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مصلیوں نے وقف ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ مرکزی حکومت سے متنازع وقف قانون کو واپس لینے کی مانگ کی۔ مرکز کے سیاہ قانون کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ جمعہ کو حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں نے پرامن احتجاج درج کروایا، مرکزی حکومت سے وقف قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ جمعہ کو مسلمانوں کے احتجاج کے پیش نظر چار مینار، مکہ مسجد اور آس پاس کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ کانگریس MLC عامر علی خان نے وقف ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ کی جانب سے عبوری راحت دیے جانے کا خیر مقدم کیا، اسے مسلم طبقے کی اخلاقی اور قانونی کامیابی قرار دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وقف ترمیمی ایکٹ پر عبوری راحت دی گئی ہے۔ کانگریس MLC عامر علی خان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلم طبقے کی ایک اہم اخلاقی اور قانونی کامیابی ہے۔ عدلیہ مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ عامر علی خان نے سپریم کورٹ میں جمعرات کے روز سماعت پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ اس فیصلے سے عدلیہ پر ہمارا یقین مزید پختہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے عبوری احکامات میں وقف اداروں میں غیر مسلمانوں کی شمولیت پر مؤثر طریقے سے روک لگائی گئی ہے اور وقف عملہ کی حیثیت کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کو بھی روکا گیا ہے۔ عامر علی خان نے کہا ہے کہ عبوری راحت سے ملک بھر میں ہزاروں مساجد کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عامر علی خان نے تمل ناڈو کی پارٹی VCK کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے عامر علی خان نے کہا کہ یہ قانونی چیلنج تشہیر یا سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ خالص فریضہ کے احساس کے ساتھ اٹھایا گیا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی تشہیر کے بغیر مسلم سماج میں شعور بیدار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے بلکہ آئینی لڑائی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ M.A. مجیب نے حیدرآباد اور تلنگانہ کے لوگوں سے
पुरजोर अपील की है कि वो 19 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। मरकजी हुकूमत के सियाह कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 19 अप्रैल को कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक एहतजाजी जलसा मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट के एडवोकेट एम ए मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हैदराबाद और तेलंगाना की अवाम खास तौर पर मुसलमानों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एहतजाजी जलसे में शिरकत करें और एहतजाज को कामयाब बनाएं। मरकजी हुकूमत के इस सियाह कानून के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करें। दरियासना उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए फैसले का भी खैर मकदम किया। नागर कर्नूल जिले के कलवा कुर्ती के सरकारी वेलफेयर हॉस्टल में तुलबा वार्डन की शराबनोशी और हरासानी से परेशान तालिब इल्मों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए वार्डन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि कलवा कुर्ती में वाक़े मॉडल कॉलेज SC हॉस्टल के तुलबा सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक जानिब उन्हें नाक़स मियार का खाना सरबराह किया जा रहा है तो दूसरी जानिब हॉस्टल का वार्डन हालत नशा में तुलबा को हरासा कर रहा है। परेशान हाल तुलबा ने हॉस्टल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दिन के औकात में भी हॉस्टल वार्डन शराब नौशी करता है और तुलबा के साथ बदसलूकी करता है। दूसरी जानिब उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना भी नहीं दिया जा रहा है। एहतजाजी तुलबा ने इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने और उन्हें राहत पहुँचाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना राइजिंग वक्त के जापान के दौरे के पहले दिन मारूबेनी कॉरपोरेशन से 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का माहिदा तय पाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना राइजिंग वक्त ने जापान के दौरे के पहले ही दिन एक बैनुल अक़वामी कंपनी से तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का माहिदा किया है। चीफ मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत वक्त ने जापान के मशहूर इदारे मारूबेनी कॉरपोरेशन के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात की। आपको बता दें कि बरक़ी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स और मेडिकल सर्विसेज जैसे शोबेजात में ये कंपनी तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तिराक का मंसूबा रखती है। टोक्यो में कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। कॉरपोरेशन ने फ्यूचर सिटी में इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम से इत्तेफाक किया और इस सिलसिले में मकतूब का तबादला भी किया गया। कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने स्टेट ऑफ आर्ट नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए हुकूमत को एक मकतूब भी हवाले कर दिया है। कंपनी की जानिब से इब्तिदा में 1000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की जाएगी और फ्यूचर सिटी में मरहलावार तौर पर 600 एकड़ अराजी को तरक्की दी जाएगी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के राजम में स्कूल की बस खराब होने पर तुलबा ने स्कूल बस को धक्का लगाया। वालिदैन ने इंतजामिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। तफसीलात के मुताबिक विजयनगरम जिले के राजम में वरलक्ष्मी सेंट्रल स्कूल की बस अचानक बंद पड़ गई, जिसके बाद ड्राइवर ने तुलबा को बस को धक्का लगाने के लिए कहा। चलचलाती धूप में बच्चों ने स्कूल बस को धक्का लगाया। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तुलबा के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
AIMIM کے کاغذ نگر ٹاؤن پریزیڈنٹ عبدالمبین نے سرپور کاغذ نگر اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں بشمول مسلمانوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیں اور احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے 19 اپریل کو احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ AIMIM کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ عبدالمبین AIMIM کاغذ نگر ٹاؤن پریزیڈنٹ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے سرپور کاغذ نگر اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں خاص طور پر مسلمانوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لے کر مرکز کے سیاہ قانون کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP صدر جی کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور بھارت راشٹریہ سمیتی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حمایت کر رہی ہیں اور یہ تینوں جماعتیں مل کر قانون ساز کونسل کے انتخابات میں BJP کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ BJP صدر و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ قانون ساز کونسل کی نشست پر انتخابات 23 اپریل کو ہوں گے۔ انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پرچہ نامزد کی داخل کیا گیا ہے اور AIMIM کے امیدوار نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بھارت راشٹریہ سمیتی اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی حمایت کر رہی ہیں اور یہ تینوں پارٹیاں مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جیت بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کی ہی ہوگی۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڈ کی صدارت میں چورلا پارلیمانی حلقے کا جائزہ اجلاس گاندھی بھون میں منعقد ہوا۔ مہیش کمار گوڈ نے حکومت کی فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کی ہدایت جاری کی۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڈ کی صدارت میں گاندھی بھون میں چورلا پارلیمانی حلقے کے قائدین کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں AICC کی انچارج میناکشی نٹراجن، AICC سیکریٹریز وشوناتھ اور وشوناتھن، وزیر دامودر راج نرسیما، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، سابق وزیر گیتا ریڈی، MLAs و دیگر عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہیش کمار گوڈ نے تجویز پیش کی ہے کہ سرکاری اسکیمات کو وسیع پیمانے پر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 1.5 سال میں ذات پات کی مردم شماری، SC کی درجہ بندی، PC کے لیے 42% تحفظات اور باریک چاول کی تقسیم جیسے مختلف فلاحی اقدامات کیے ہیں جو ملک کی تاریخ میں یادگار اقدامات ہیں۔ انہوں نے پارٹی کے قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تمام سرکاری اسکیمات اور فلاحی اقدامات کو عوام تک پہنچائے۔ زیر اثنا مہیش کمار گوڈ نے جے باپو جے بھیم جے سنویدھان پروگرام میں بھی حصہ لینے کو کہا ہے۔ داؤدی بوہرا فرقے کے ایک وفد نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور وفد ترمیمی بل کی منظوری پر اظہار تشکر کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ داؤدی بوہرا فرقے کے ایک وفد نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے حالیہ منظور شدہ وقف قانون پر شکریہ ادا کیا اور اس قانون کو برادری کا دیرینہ مطالبہ قرار دیا۔ وفد نے وزیر اعظم کے نظریے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس پر بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ داؤدی بوہرا برادری بنیادی طور پر مغربی ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے اور اس فرقے کے افراد دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں آباد ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بوہرا برادری کے قائدین نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کی تائید کی ہے، جبکہ ملک بھر میں ہر مسلک کے مسلمان اس بل کی مخالفت میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ BRS کے سربراہ KCR نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے 27 اپریل کو ورنگل ضلع کے ایلکا ترتی میں منعقد ہونے والی پارٹی کی سلور جوبلی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جوبلی تقریبات کے پیش نظر BRS کے سربراہ KCR نے جمعہ کو اپنی ایراولی رہائش گاہ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ BRS کی سلور جوبلی تقریب ورنگل ضلع کے ایلکا ترتی میں 27 اپریل کو منعقد کی جائے گی۔ دریں اثنا KCR نے اجلاس میں خواتین کے لیے خصوصی انتظامات، اجلاس کی کامیابی اور دیگر حکمت عملیوں اور سرگرمیوں سے متعلق
तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में तजावीज़ात भी पेश की गई। इजलास में MLC के कविता, मुश्तरिका वरंगल जिले के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मेडचल जिले के बहादुरपल्ली में नशे में धुत लोग विलास में घुस गए। सड़कों पर भी खूब हंगामा किया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जराये ने बताया कि मेडचल जिले के दुंडीगल पुलिस हदूद के बहादुरपल्ली के अयोध्या विलास में कुछ अफराद जो कि हालत नशा में थे दाखिल हो गए और उन्होंने खवातीन के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और सिक्योरिटी गार्ड पर भी अंधाधुंध हमला किया गया। हालत नशा में लोगों के अयोध्या विलास में दाखिल होने, सड़कों पर हलचल मचाने और सिक्योरिटी गार्ड को मारपीट करने का तमाम वाकया CCTV कैमरों में कैद हो गया है। मुलजिमीन की शिनाख्त अजय, नितिन, लालू और टी मल्लेश के तौर पर की गई है, जो कि सूराराम कॉलोनी के रहने वाले हैं। विलास के वकीलों ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दुंडीगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने तमाम मुसलमानों से वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को मुनक़िद एहतजाजी जलसे में शिरकत करने की दरख्वास्त की है। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 19 अप्रैल को एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में हफ्ते को किया जाएगा। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर चारमीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुसलमानों से अपील की है कि वो 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक़िद होने वाले एहतजाजी जलसे में शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाएं। हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। दोपहर से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे और तेज़ हवाएं भी चलती रही। फिर देखते ही देखते तेज़ बारिश हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हिस्ब मामूल ट्रैफिक जैम देखा गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शदीद बारिश की वजह से शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र न करने का मशवरा दिया है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत भर में दर्ज हरारत में इजाफे की इतला दी है और बाज़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों तक वक्फे से बारिश, गरज चमक और आंधी की भी पेश गोई की है। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। अमेरिका के एक मुसाफिर बरदार तैयारे के इंजन में खरगोश नुमा जानवर दाखिल होने के बाद अचानक आग भड़क उठी। पायलट ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग करवाई। अमेरिका से एक हैरान कुन वाक़या सामने आया है। एक मुसाफिर बरदार तैयारे के इंजन में खरगोश नुमा जानवर दाखिल होने के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग करवाई गई। ये हैरान कुन वाक़या अमरीकी शहर डेनवर से कनाडा के शहर एडमंटन के लिए जाने वाली एक परवाज में पेश आया। जब तैयारा रनवे से टेक ऑफ कर रहा था कि उसी दौरान अचानक खरगोश नुमा जानवर दौड़ता हुआ इंजन में दाखिल हो गया और जैसे ही जानवर इंजन में पहुंचा, चंद ही लम्हों में वहां से आग के शोले बुलंद होना शुरू हो गए। इंजन में आग लगने के खतरनाक मंजर को देखते हुए पायलट ने हाजिर दिमागे से काम लिया और तैयारे को फिजा में बुलंद करने के बजाय फौरन वापस रनवे की तरफ मोड़ दिया। जहाज को हंगामी बुनियादों पर उतारा गया है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।